enyan mo che hwan wakonya na wote so na che hwan akonya no kura mu kunkumu ma ena mo de chance ena mo benya kumase mu kunkumu ma yansum asante hene yansum obia sante ni tumi be no aza munya nkwase asem jo ebusuafo mechiachia mo megidi se obade adaroma munyina ho eye ebusuafo a mo atritiri ene bencheye na mo hweyen ewo Kasade TV asante man mechiam we dia mo mfa nche me obi bebe kase na ade be ena wahye abetena hai besre mo sisia ena mebo pitri asore na mada nanananom abeso medaye asante man ahemfo etwetwo wura omu ekwa omu atoa omu nananom ewansie do eho asem na mekan omu abeso medaye na daye so ni me no mehu se omu ato abeseno pa omu etwa agyaadwo obebusa se eden na omu etwa agyaadwo ni nyina asetre ni se omu se abrante kwa bi ono sabi mpre bia sa woni tumi bia ni mu ha bisunsun bia anta na chie ene de wasori atia asanteman otumfo se etu abebiu ena abrantie ode na yetweapia ena osori a otwa na dapa ohoro no ode ne ko efuo mu ode ne fro kai trotro ode ne ba ena otwa na dapa sa abrantie one hwan eye yesi afre abrantie bi de evangelist ade eye emfie beye mienu miensani ache yie wanya botre ena wode dasebre otumfo se etu eho asem esi ni tirimu na wotwa otumfo se etu papa pa asantemawura ote kokoso opemso wotwa na dapa yie atemdidie entwato so na okasem na oka mane yese ade no wahunu saa pepepe ena we de wo kan na waya ubia nkan hwe afedie de waye ni nyina achi no ono ankasa ebetona bontene se wanu no ho se woye saa na se wo hwe ohene ba media se ehone afidikasi a okodwa ato aye na wo hwe ohene ba media so a na o interview no wane no edi nkomo na obusa ne se ohene ba media busa ne se eye den ena wonya saa adwene no asem o kan ya ne se na odi otumfuo epedin na odi otumfuo epedin abrantie evangelist udi otumfuo epedin pa se udi otumfuo epedin anuanom ne adofo no mempese me kasa bebre because that is soon no enoma mehunu ye no airtime nananom senkuom timi pie asase su na ye yi anko ma ankasa be pie no mu apekon ama wo mu ankasa enunti no so ma yi wo mu ho adi a kire me wodaye mu a na esese me nso me yede mi gina nananom achi na me yede me kuma wo mu mi gina asantementi ni mu na me kuma wo mu se ni dwa ato afia asa no manum na wode eba no dwa ato ano otumfo nsom ne onsom china asanteman omu nsom ne omu nsom china asanteman council omu nsom ne omu nsom china efise enkola omu ba eye adma omu ani etra omu ani nton enka mi hunu yen yesi aduane a wa meto no ma me muchi aso no kra de enka yechi enso evangelist ade sa hine fan within evangelist you sa hine fan within evangelist you se din wo kofafiri hine fon ene de ose wadi otumfo atem a obi an kan hwe wadane akokono wato ne pan akọ obi an kan hwe ennanti afedie de wo pen ne nsaka odi otumfo opedini ntini odi otumfo atem utimi aka kire otumfo se woton nipa spare parts otumfo don okot otumfo ye koromfo eduru ba bi wo betwa bia wase dwan kura mi ntwa akonfam kura mi ntwa abranti mumma yenko na yenkotie na dapa atwa a watwa ohene bi maame awuo no titiriw asante hena asem ne meka ohene bi maame awuo no na wakan ye nyina ye gudam so ye na ye de ye na wakan ni pa gudam so enwan se ye de ye na because ohene no okosie ne maame enti ye na efunu no wawo ntimi nya hwe ma ye mbiew enti wakan ye gudam ye na ohene bi awu enti ye na
e ba be dru sa time no so a okotezen fo na wo no pe ni pe kum wo no no omo nam sa akoti kwan no so no omo so de omo ho agim na wo no mu kum nipa e wo sumase because ya ma mpanyimfo no nyina okotezen na kacham enti opportunity omo de fa so nya moja ne bi no no wo hini bi busuane awu enti wo se ye nyina ye na anya sa de awu pie de aye bekun ena ye hu no say next time so wo hini bi maami wu a Ghana for bi ana because nipa ne bi mo run night shift ebi mo ye djuma hospital na aka kire say maami awu nti ukosie funu nti ye na ye nyanko asom no my games ye ntumi ntram bio now Asante hine no ba bontene be ka kire say we free Mason me free kan long ago na nkrofo so ade oboa na last year mo be kan mo kolanti buku ni ade what you say no ma ka ko pen nkrofo bi e de nkrofo na so mo so a aketetwa wa hemfie ho no maza mo obia mo se Asante hina brafo no obia mo ama penti o mo ni mu black hwenim what you say abrafo no ma penti o mo ni black bidie ne akado ni ade no hwenim masa munya ya gada we na mama yemfa mama yenya ya adwe no yemfa ya adwe no ntimenwene na yenya ne ya papa o penti mo ni black abrafo masa muhu corruption e okumase Asante hene me onche me Asante hene wa wutie me wonche corruption ene ya hunahuna masa ensuro abrafo bia masa no makopa kwa kubunsa na makogu menhia ho no makokom sa kwa kubunsa na makom hwinim koto paracetamol kwa kubunsa ni bi mama yenyi sa nkwase asem ni mfiri Ghana na Ghana man yenya yeti ade no yensa yeti ade na yetimi de yeti na dwene so that we will be able to move forward ati ase na akonya kwa yenso akonya yes I tune for what akonya na ma penti mo ni black akonya na nya hwema yen so akonya eni pe kom di nipa yen so akonya what you say aza munya nkwase asem nti Asante hene momfa bi nkoma no e kom de yen what you say ye kan ye ho amunya defo ya da ye be kan ye ho no e na my games e da ye be kan ye ho no munya defo and I must send me message. Udru Ghana ye be chill. Ghana ya mudia. Ya na mudia muda. Nyan. Ghana ya mudia. Uni mo de Ghana, amo mo chechire Ghana to ho. Mo se, mo na mo de Ghana. Guni mo chechire Ghana to ho. Ghana ya mudia. Mo yare. Akwa yini. Wasuwo ni mena. He. Akwa ya. It will be a painting and mu black ejina chireho masa mo yare munim baby mempesa me kanse muntra mo de na mo ahem akonya na de na wo ho de na mo ade mo wotumi bi na Ghana ho chire ne sa no muntimi nka no kura de na mo what do you have hwe wa mo de mu di nkwase asem ya be black blow mu tiri off se enwan mu beti a wo so akosuku awie na woti otumfo ahemfie na wo so aketetwu a nyansa be na wo wakosuku nti wakosuku wo so akotuku akopenim de minim bia me ne ko school ba wo kire so wo ne me ne ko school what you say wo de esi age honom ni tumu a hwa wo ringe befu wo hye wo se age honom ni tumu a me ne wo ne ko school what you say ena wo school a wo ko ye nyina wako school awie de so aketetwu ya de aketetwu so e wa hemfie ena papa no wode aketetwu so a wonom so no corruption eni pekum ni ade nyina wo na shapse e okumase wo be ko suku awie akwa so aketetwu e wo otumfo ahemfie course be na wo Ghana e kire aketetwu so wo so wako school wo ye memi senior nenne wo di nimdia wo ko school konya ye no e de so aketetwu e wo Asante hena ahemfie na kwa mi ade be kasa Asante hena ye corrupt emrantie nya dwuma nyenti no wo de wo dwuma wanya ne sa wo de wo so aketetwu ni ama kakra tafre nti be gina wo ne be defend Asante hena no ene kwa me despite no ne corruption for no wo Ghana no e ya wo de ye fine case mo ntwen ye ba then mi share brother bi o baby o say ade e say ya investigation ni aba be chew e wo fie mi say oh ane mo mfa me nkoma ye ready no wo hwe mi din afede o say ade me tatie o pa na mse wuntie me mo se mo cheme de makome wa America mo home mo mfa me nkọ Ghana mi nie ma ye ready e wo market ya afede no obi yesre
Mimi ni agro. Wishia mimi ni agro. Busa me papa mimi ni agro. Oko White House wa Donald Trump yenso obi aketetwa ho. Oko Queen Elizabeth ho England wonso obi aketetwa. Omo nyina ye simple. Ya ma mpanyimfo no abro eni akaka bensem. Masa ye mtumi transa ankwase asem nim bio. Asante hene wa hwan. Wa kire so. Kumasi ya ye fin. Ai Kumasi kurai. Dr. Mensa ho hwe ho fin. Asante hene wa hwan. Wa hwan wa Ghana ho. Dem. Masa ye ntwema musa. Mintimi nhunu adwena ebe litirimu. Wadi Ghana mpanyimfo atitiriw Kwame despite no masikafo wadi celebrities wate. Wadi asofofo wate. Actress wadi wo ti say enyomtofo wadi obia temsikani bi o Ghana bia so odon court. Ene wo pachew mo mayenko na yenkotie bi me kai wasem ketuwa bi nsa Evangelist Adele eye Kasade TV mi gina santiman nim anamu me nananom abeso me daye mi gina wo manamu mi dia santiman yanim na me ni Evangelist Adele akun social media yi so be bia wo pache wi me ne kun be ya bosumi be mienu mi nya amanenka wo se wo pache wo na wo se a wo no se wo ye de bone a ekwan wei ene e fa so e pache wo mi hunu ye enka waye obi bone no se budwa to ampanyimfo na mpanyimfo wa brɛ wo ho ase ma mpanyimfo akɔ na wo hwɛ ni TV no so a wone wo hene ba media interview no kra na wo sere na me pedi o pedi what America me boy adenti na wan fa your friends a microphone akese antuatua wo ka ya wusuo ne ho na wan tie si abontena ni di your friends a Donald Trump wa ni di na tem so wo ye kromfo sabe mpredua asa won sem fata aba no kra wo wie mu eno nka abenya dini ana wan frokai enkwa London Queen Elizabeth krom ho no na wan kwadi wo Queen Elizabeth atem eno se nka abenya dini ana wan nya so osama bela de sorry ye ofa bomb share no ho a okoto akum ye friend say America fo eno so wadi din na otumfo Evangelist Adele ene de watani asantemai kwa amitua ena wote asantemai de hye ena ne de waso a woman akoboni feyi ase wo na wo betera borofo se asantemai sunsum shahanti munkonko wia edini kwa amitua am ibo dini kire we Evangelist Adele se wunimu akobusa ase se edini kwa amitua wura sabe ahimfi otumfo obeda ni chiama efiri se eye musudini ewa asantemai mu ena de enu bi na waye de waye ena wo kire se wakotena broni kuru mu abaso se mi hunu se watwa prentekiti akọ Ghana otumfo fie ho no mo na wadwa to ampanyimfo akese atotwo wuro adi wanim na otumfo ho no ya woro ho de watena fo na yetwa dwanpa otu adua me kese pa na nantwie mogya yetwa ni tise kashew ni edi mogya ni bia gutiri so amana tena fa wo ho abesi fom ni yehunu se wa ho afo do wano atwitwiru fom wo mom di wachi nyina bunkotodwe ama santema nyina betwa wo ho anhia hunu wani amo ho awaye eso mfaso a won saka wo enya de a yebegya ache wo ne yebegya ache wo china asanteman begya ache wo nti se wo so ya asanteman de hye de hye konkono a tete ye no a de se na amene ene tete wo na eni e wo esi e wo no ngoadane akomadane aboka wakoka beka wo mu sa abre bi kura na wo mu kura no enke yehwe wo masanteman man ka yehunu wo mu enne na boa bi akira boa bi e na wo Evangelist Adele so ko fa adini no wo fa hini fu Evangelist de mehunu ye wo kanya nkopon asem Bible nso ye ni ye na ne ye gani empanyimfo a wo mu sene wo nyina ye mfa ni die ma wo mu ene de enye wo a e na kola bi ama ne ho so a no wo to ne pa no wo de ko oto ne pa no wo de ko ene de Evangelist wo hye adifo me amete ha no mu me se mi gina santemaya na me nananom abeso me daye mo hwe ne video no ne nsɛm a wo die no di atam a wadi otumfo nko ho asɛm na meken na mi wia celebrities empanyimfo wadi wo matem Ghana uti wadi ye friend say Kofi Annan a wawunya ne ba bi ko wadi natem
utu wadi your friends say Akufo-Addo atem utu wadi Kufuor atem say mpanyimfo bebre wo Ghana wadi wo matem ebe evangelist o pe Ghana ko ne boa coronavirus yayi la yi na free or left friend say band na free ntu o pe Ghana ko se wo ko Ghana na aye wadwene se wadua 20 adi achewa na me mo from kutuka yam chejira bie unru kumase na wuti ayire free so ye betu ti free so man kan tere wa na me boa because why nyambran sem ene tete wona oh engotumfo nkampanyimfo na nafen so hene no enka ye betu achew ewiakete saboa sansa afade no de kire no ke betu achew ne na aboa bi akire aboa bi na Kristo so monti eno me ekofom na wo se ne hwan so otimdidi otumfo opemso asantema ewura wuyi nyankopon ne aye nyina ye so ni firi hono ma eye kumase aye Ghana manu otumfo ene toso ewo hono na wo wasori agina se wudidi otumfo atem. How dare you? Medina obesi abese no okunbe abusumi be mi no we ebeye part 1 part 2 part 3 be up to 10 otumfo nwa honsem atebidie ne meka na ne na nanom aka kire me no medi ataato meka na de na nanom aka kire me no na medi ataato medina ibesi ha no afi na me hyase afi na eba enti kakrai no medi de uhuru ye mpena dwaaye mennem ye de uhuru ye mpena dwaaye mommo evangelist ade mommo na manie sa yenti ase na yenti ase ekina enya de chew pa fia sa no manu wei wote baabi na otumfo no wo seso wo ye oronko ye noa ne se na amene evangelist ade aboa bi akira aboa bi enka wo mfifire teme me ho mete wo ba mi a enka wo behunu die besie wo ba mi anka behunu die besie asante ma mesre mo momwa na ye nto nkire no na china bi ayenhwesode na bante kwa bi ate de ba bi a oba ya se me de panyini bi edini epenim wahie din na wo pe no wanya din no na abenya sekere se otumfo se etu wunim ase otumfo ye friends say osei no ekere obi a osei ade we ye basabasa osei tutu no nso eni obi otutu no omagu we ye wa condemn osei tutin na wo kura we ton we oton nipa ho no ma o yesei die ba adwen ne ba wutirim enti ma wonya utimi tenase penale sa no man kire se yanya ohwe aboa bi akira aboa bi nti obi atim ka de ope otumfo anya politics o we anya politics so what you say otumfo politics beko president for beko no otumfo te ho president betu otumfo so what you say enu nti no ba bia wato nan ekoro no ba bia santeman asayi ngusu yaguo na ho na wo to abokoro mama mfa wonsia kasade tv monhye na monkyere madwene sade evangelist ade waye eya monkyere madwene medamase part 2 edi akiri eba dankopon kam